दर्शक बंधु भावधारा चैनल अगणित दर्शक मानू हृदयर गभीर प्रदेश मोर आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना। भावधारा चैनल आज आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। भावधारा क्रिएशन यूट्यूब चैनल दर्शक बंधु आपण मानकर स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा आज आम पाखक नहीं आसी आउ एक हृदय विदारक दीन दरिद्र गरीब ब्राह्मणर जीवन कहानी भक्त आउ भगवान को मध्य थिबा एक अपूर्व मिलनर कथा। दर्शक बंधु भद्रक जिला बालीपोखरी अंचल बास करती जड़े दीन दरिद्र गरीब ब्राह्मण ना तांकर नवघन मिश्र, स्त्री मनोरमा मिश्र और 5 वर्षर पुओ को नहीं तांकर परिवार। ब्राह्मण कूल जन्म होइथिबारु प्रतिदिन पूजापाठ दिन बीती जाए। उभय पति पत्नी भारी ईश्वर विश्वासी, सेइथिपाई तो निजे रहुथिबा भंगा कुड़िया शालग्राम को रखी पूजा करुथांती। पैतृक संपत्ति कहिले गुंठे 1.5 गुंठ जगह को छाड़देले तांको पाखरे आउ किछि न थाए। बाहाघर अनेक वर्ष बीती जाइथिले सुधा नवमौसा कूल कौनसी संतान संतति नथिबारु ठाकुर को मानसिक करी पुत्र संतानटीए पाइथिले। सेइथिपाई श्रद्धारे तार ना रखिथिले जगन्नाथ मिश्र आउ डाक ना जगा। जगा धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिला। बापा खुशी होई गाँ पाख सरकारी स्कूल रे ना लेखई देले। बेस हस खुशी रे संसारटी चली थाए। पुत्र स्नेहरे पागल प्राय नवमौसांकर खुशी कहिले न सरे। पुओ धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिला एवं स्कूल रे मैट्रिक पास कला। आउ मैट्रिक पास करिबा परे कॉलेज रे ना लेखैबा पई बापांकु कहिला। एहा सुनी नवमौसा बड़ चिंतारे पड़ीगले। ना लेखैबा पई पैसा आसीबो कोठू? जजमान काम करी वर्ष सारा जहाँ रोजगार हुए सेतिकिरे घर चलिबाकु नियंट। कॉलेज रे नाम लेखाइबाकु अनेक टंका दरकार। शेषरे निरुपाय होई निजर पैतृक संपत्ति 1.5 गुंठ जगह को बिक्री करदेले एवं पुओ को नहीं कॉलेज रे ना लेखई देले। एथर धीरे धीरे घर चलिबाकु भारी असुविधा हैला। कारण आग भली नवमौसा आउ जजमान कम करने जाई पारु नथिले। तथापि अभाव अनाटन भितर थाई प्रभु जगन्नाथ को भरोसा करी जगा कष्टे मष्टे ग्रेजुएशन पास कला। तापरे मने मने चिंता करे चाकरीटीए खोजिबा पई। आउ शुभ दिनटीए देखी बापा माँ को आशीर्वाद नहीं बाहरी जाए चाकरी खंडे खोजिबाकू। पुअर शुभकामना मनासी नवमौसा प्रभुंका आगरे गुहारी करती। प्रभु प्रभु जीवन सारा तुमको सेवा करिबा छड़ा अन्य किछि आशा नहीं तुम पाखरे। खाली जगाटाकू कोठी गोटे कूलरे लगेई दियो। प्रभु प्रभु तुमे तो जानो ई भंगा कुड़ियाटी छड़ा मो पाखरे आउ किछि नाही। बाप जा अमलर जमी खंड बिक्री करी पुओ को कॉलेज रे पाठ पढ़ेइली। आउ घरर आसबाय पत्र बिका सरिछि। खाली जहा शून्य हस्तरे तुमको नहीं ए संसार रे बंचिछे जहा ए कथा अन्य कहा घरे न कही तुम ऊपर अधिकार अछि बोली कहूछि मणिमा तुमे हेउछु मोर शेष आशा भरोसा आउ शेष विकल्प। तुमको छाड़ी देले ए संसार रे की अछि कहिलो। ए दीन दरिद्र ब्राह्मण को एतिकी सहाय्य कर प्रभु एतिकी दया कर। जगा किंतु लागि पड़ी थाए प्रतिदिन चाकरीटीए जोगार करबाकू। या भितरे 1.5 वर्ष बीती गलानी किंतु भाग्यर विडंबना जगार चाकरीटीए हो पारानी। दिन जेतिकी जेतिकी बीतु थाए चाकरी करिवार आशा सेतिकी मौली जाउथाए। एपटे बापा माँकर बयस बढ़िबा संगे संगे दिनकु दिन देह मध्य खराब हेउथाए। चाकरी न पाइबार आशा आउ बापा माँ को देह खराब हवा कथा भाबी जगा व्यस्त विव्रत होई पड़ुथाए। धीरे धीरे ठाकुरों उपरू सबु आशा भरोसा तुटी जाउथाए। तथापि हार न मानी निजर कर्तव्य पथरे लगी रही थाए जगा। सबु दुख कष्टर सहिबार सीमा जेतेबेले टपी जाए सेतेबेले मनीष निजे कौन करे ताहा निजे जानी पारे ना। जगा सहित भी ठीक सेया हैला। दिने काम खोजी खोजी निराश होई घर को फेरुथाए। मनरे अनेक प्रश्न अनेक आशा आउ अनेक दुश्चिंता विव्रत करि पकाइला जगाकू। आउ निज ठारू अधिक भल पाउथिबा भगवान को राग अभिमान रे गालीगुलज करबाकू लागिला। बारे कालिया
ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଲୀଳା। ତୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତୋ ବିଚାର ସେମିତି ନିଷ୍ଠୁର। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏ ଦୁନିଆ ତୋତେ କାହିଁକି ବଡ଼ ଠାକୁର କହେ। କାରଣ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାକୁର। ଏ ଜଗତ ତୋତେ ବଡ଼ଖିଆ ବୋଲି କହେ। କାରଣ ତୋତେ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାନ କରିବ ତୁ ତାରି ଠାକୁର। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଡାକ ତୋ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଖି ଦୁଇଟା ବଡ଼ କରି ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦେଖିବାକୁ ନାଲି ଟହଟ ହସ ଫୁଟାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛୁ। ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଜଗା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଆମ ନବମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗା ନା? ଜଗା କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ? ଓ ମୁଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପରିଚିତ। ତୁମ ପାଖ ଗାଁରେ ମୋ ଘର। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଛି। ଆଗ କହିଲ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ତାପରେ ଜଗା ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଲୋକଟି କହିଲା, ତୁମେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଇଠାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇ ଠିକଣା ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖା କର। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋ ନାଁ କହିବ। ତୁମକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଗା। ଆଉ ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି? ଲୋକଟି କହିଲା, କେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗା କହିଲେ, ଏଇ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା କାମ କରନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ନା ତ, ଏଠି କେହି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା କାମ କରନ୍ତିନି। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଣିଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିରେ ଫୋନ୍ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେପଟୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ରିପ୍ଲାଏ, ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍। ଏହାପରେ ଜଗାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଜୁଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି ତୁମକୁ। ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପ ନେତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, କେମିତି ବା ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏ ଦିନହୀନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନହୀନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲ। ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନିଜର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଜଗା ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣକର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।